ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आजिर भिडियो रे आमे आपण मानकु कहबाकू जाउछु 21 तारिख एवं 22 तारिखर संपूर्ण राशिफल विषय रे। आजिर दिनटी आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो ता सहित जदि कहिबा विशेष भाव में आमे आपणकु केउ सबु जिनिस रे जे आपणकु फायदा हेबो केउ सबु जिनिस रे आपणकु सावधानता रहिबा पई पड़िबो आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो क्यारियर किपरि रहिबो बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण मानकु भिडियो रे देबु आउ भिडियो शेष रे आमे आपण मानकु गोटे उपाय विषय मध्ये कहबु जहा द्वारा आपण आपणकर आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक बनै पारिबे। तेणु आगो को वीडियो आरंभ करने पूर्व आपण को आमर रिक्वेस्ट जदि आपण आमर ए चैनल नुआ करी आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु जहा द्वारा समय समय रे नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण को पाखरे पहुंची जिवो। तो चलंतु फ्रेंड्स जानिबा केमिति रहिबो आपण को पई विशेष भाव में 21 और 22 तारिखर दिन। सबुठारु प्रथमे आम आपण को कहबू कि कौन आपण को पई आजिर दिन में पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि विशेष भाव में कहबा ए दिन में आपण प्रकृति आपण को भरपूर साथ प्रदान करिवो। कौनसी लाभदायक एवं महत्वपूर्ण समाचार मिलिबा द्वारा आपण निजकु आत्मबल एवं भावनात्मक रूप से बहुत अधिक सशक्त अनुभव करिवे। अटकी थिबा काम को पूरा करिबा पाई मध्य विशेष भाव में आपण पूरा मेहनत लगाई देबे। ए दिन आपण समस्तंक पई बहुत ही लाभदायक दिन सिद्ध हेबो। ए दिन रे कौनसी महत्वपूर्ण समाचार आपण को अवश्य मिलिबो। आर्थिक समस्या सुधुरिबो। अटकी थिबा कौनसी जमी बाड़ी संपर्कित कार्य रे आपण को विशेष भाव में सफलता मिलिबार जोग बनुछि। कौनसी पुराणा मित्रंक द्वारा साक्षात हेबा द्वारा मन आपणकर प्रसन्न रहिबो। ए दिन रे सुख सुविधा भली जिनिस को किणा किणी रे आपणकर टाइम स्पेंड करिवे। निजर प्रतिभा आउ क्षमता को बुझंतु। एहा द्वारा आपणकर व्यक्तित्व रे बहुत निखार देखिबा को मिलिबो तथा समाज रे आपणकर छवि मध्य बनी जिवो। ए दिन आपणकर व्यस्ततापूर्ण रहइबो कामर बहुत ही अधिकता रहिबो किंतु सफलता मिलिबा द्वारा थकापण आपणको आदु हेबो नाही। आउ मन आपणकर बहुत ही खुशी भरा रहिबो। घरे बंधु को आगमन द्वारा मौज मजलिस रे आपणकर टाइम को स्पेंड करिवे। निजर योजना को सफल बनैबा पाई आजिर दिन बहुत ही उत्तम दिन रहिबो। काफी लंबा टाइम रु चली आसुथुबा कौनसी प्रॉब्लम रु ए दिन रे आपणको मुक्ति मिली जिवो जहा पाई आपण निजको चिंता मुक्त मध्य अनुभव करिवे। एहा सहित आर्थिक मामला रे मध्य बहुत बड़ महत्वपूर्ण निर्णय आपण नहीं मध्य पारंती। एहा सहित समयर चाल आपणक सपक्ष रहिबो। एहार आपण भरपूर उपयोग मध्य करि नेबे। आपणकर भल कार्य प्रणाली द्वारा आपण लोकंक प्रति समक्ष और प्रशंसार पात्र मध्य रहिबे। किंतु कौनसी भी कार्य अथवा योजना पूर्वर रूपरेखा अवश्य बनैकी नियंतु। एहा आपणक पई बहुत ही भल रहिबो। अनेक प्रकार सफलता ए दिन रे आपणको अवश्य ही प्राप्त हेबो। ता सहित जदि कहिबा ए दुई दिन रे आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो जदि कहिबा आपण निजर क्रोध और तरतर जेपरि स्वभाव उपरे विशेष भाव में नियंत्रण रखंतु। कौनसी संबंधी बा पड़ोसी सह वाद विवाद जेपरि स्थिति आपणकर उत्पन्न होई पारे ठीक हेबो कि निजर काम कार्य उपरे ध्यान दियंतु। अन्यर अजथा कथा को नजरअंदाज करंतु। मनरे कौनसी मनांतर मतांतर स्थितिर आशंका मध्य आसी पारे। निजर स्वभाव उपरे नियंत्रण रखंतु काहेकि ना केबे केबे आपणकर क्रोधपूर्ण बाणी अन्य को आहत करि थाए। एहा सहित संबंध रे मध्य कटुता आपणकर आसीबो। ता सहित आयर संसाधन रे आपण बनिकी रहिबे किंतु जदि कहिबा खर्च आपणकर बढ़िबो। सेति पई निजर बजेट अनुसार आपण खर्च करंतु। किछि अस्वस्थता मध्य अनुभव करिवे किंतु आपणकर कॉन्फिडेंस आपणको आगो को बनेकी नेबो। एहा सहित जदि विशेष भाव में कहिबा अन्य कारणरू कौनसी प्रकार धनहानि मध्य आपणकर होई पारे। भाई भौणी सह निजर संबंध को आपण खराब हेबा को दियंतु नाही। एहा द्वारा अकारण रे ही चिंता आपणकर उत्पन्न हेबो। कौनसी प्रतिद्वंदींकर भावना कारणरू विशेष भाव में आपणक पई किछि नकारात्मक वातावरण उत्पन्न हेबो एवं किछि कथावार्ता को नहीं लड़ाई झगड़ा मध्य आपणकर हेबो किंतु टिके सावधानता आपणको प्रॉब्लम रु मुक्त रखी देबो। घरर बड़ वृद्धंकर अवहेला आदु करंतु नाही कारण केबे केबे भूल बुझामणा ओळस्वामी द्वारा आपणकर बनुथुबा कार्य रे विघ्न आसी पारे।
ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଲଚିଲାପଣ ରଖାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ସହିତ ପରିବାରରେ ହାସ ପରିହାସରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ଯଦି କହିବା ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ରୋମାଣ୍ଟିକ ମାହୋଲ ରହିବ। ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରନ୍ତି। କାଫି ସମୟ ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବା ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଖୁସି ଭରା ରହିବ। ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ନିଜର ଟାଇମକୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ବାହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାରାଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେସବୁ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ବାହାର କରିକି ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ବିବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ସୁଲଝେଇବାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଉ ଘରର ବାତାବରଣ ସେସବୁକୁ ସୁଖଦ ଆଉ ମଧୁରପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଏ 2 ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମି ଆସିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆଦୌ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ମୁତାବକ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ବଡ଼ ଅର୍ଡର ମିଳିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ସରକାରୀ ସେବାୟତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମର ଅଧିକ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ଏକା ଆଦୌ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟିମ୍ ୱାର୍କ ବନେଇକି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମଝୋତା କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଅନୁରୂପ ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ହାସିଲ ହେବ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ ମାମଲାରେ ଫସି ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ନିଜର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତରର ସ୍ଥିତି ବନୁଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା କୌଣସି ବାହାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ଏହାର ଅନୁଚିତ ଉପଯୋଗ କରିପାରେ। ଆଉ ଅର୍ଡର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପକ୍କା ଦିଲର ଆପଣ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତା ସହିତ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଖୁସି ଖବର ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସିର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏସିଡିଟିରେ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ରହିବେ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ରଖିବାର ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବେମାରୀ କାରଣରୁ ଥକାପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ନିଜର ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କୁ ତୁଳସୀର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସେଇଠି ବସିକି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବହୁତ ଖୁସି ଭରା ରହିବ। ତା ସହିତ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲୁଛି, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପୂରଣ କରିବେ। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲୀ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।